Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa akhbaruka ya sudiki? Apa kabar wahai temanku? Ana thayyibun walhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Hal anta talibun jadidun? Apakah kamu murid baru? La ana qadimun huna. Tidak, saya sudah lama di sini. Mata darusta fil madrasati? Kapan kamu mulai belajar di sekolah? Darastu qabla sana. Saya belajar setahun yang lalu. Masya Allah. Aina taskunu? Masya Allah. Di mana kamu tinggal? Askunu fi madinati Unsuku. Di kota Unsuku. Fi ai mantikoh? Di daerah mana? Fi mantikati Silmirtu. Daerah Silmirtu. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ahlan bi, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fi ai madrasatin tadrusu? Kamu sekolah di mana? Adrusu fi madrasati Mutiara Sunnah. Di sekolahan Mutiara Sunnah. Fi ai faslin tadrusu? Kamu kelas berapa? Adrusu fil fasli salis. Saya kelas 3. Ayu maddatinil an? Pelajaran apa sekarang? Al-an maddatul lughatil arabiyyah. Sekarang bahasa Arab. Manil ustaz? Ustaz siapa? Al-ustaz Rufai. Ustaz Rufai. Bittaufiqi wan najah. Semoga sukses. Kalau kadzalika bismillah dan wa'mudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan muhawah atau hiwar bahasa Arab yang telah dibawakan akhuna Irlan dan akhuna Muhammad. Kami ucapkan syukran katsiran, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan hiwar yang dipraktekkan tadi bisa memberikan semangat bagi kita semua untuk mendalami dan mempelajari bahasa Arab. Hadirin wal hadirat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita saksikan seluruh penampilan dari santriwan dan santriwati KBM Mutiara Sunnah. Mudah-mudahan kita selaku orang tua dapat termotivasi untuk menyekolahkan, mempercayakan putra-putrinya di SD Negeri Mutiara Sunnah Saloka ini.
Assalamualaikum. Dimohon untuk bapak-bapak agar maju ke depan untuk mengisi yang kosong, sop yang kosong. شيخ تلقي محاضرة كلمة ترجم ولا كلمات لكن ترجم جمل بسيطة بسيطة لو معك ورقة ما تعرفنا اسمه روني ما شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan yang mulia ini Allah pertemukan kita bersama dengan Syekh Dr. Ahmad bin Abdullah Abu Nasr hafizahullah ta'ala, dan insyaallah kita akan mendengarkan tausiah dari beliau, nasihat dari beliau. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, bisa kita pahami dan kita amalkan menjadi amal soleh sehingga menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan beliau untuk memulai tausiahnya.
Tafadhal Syekh. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، يقول الحق وهو السبيل، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين. وبعد، في البداية أحب أن أقول لكم أبو شندة كمقرنا الله إني أحبكم جميعا في الله. Pertama-tama beliau menyampaikan pembukaan dari beliau, kemudian beliau menyampaikan kalimat beliau yang pertama, yaitu beliau menyampaikan, sungguh saya mencintai kalian karena Allah. Habbakallahu alladhi ahbabtani lahu. كما إني أشكر الشيخ والمدير المسجد هنا على حسن الاستقبال والضيافة، وأقول لكم جميعا جزاكم الله خيرا على الاستقبال وعلى الضيافة. Kemudian beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan dan juga penyajian, terkhusus kepada pengelola masjid, mudir masjid, dan juga jamaah sekalian. اليوم نتحدث عن أفضل الكلمات وعن أفضل الكتب وأعظمها، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. Kita akan membicarakan tentang kalimat yang paling afdal dan kitab yang paling afdal secara mutlak, yaitu kitabullah Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala azim, wa kullu man yantasibu ilayhi azim. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, dan segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah pasti juga akan menjadi agung. فكلام الله عظيم أي القرآن، وكل من يعلم القرآن يصبح عظيما وأفضل الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وقال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Allah subhanahu wa ta'ala maha agung, dan firman-Nya yaitu Al-Quran maha agung. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna afdalakum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sesungguhnya orang yang paling afdal di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dalam riwayat yang lain beliau menyampaikan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. فإذا أردت أنت كوالد، إذا أردت أن يكون ولدك أفضل واحد في الدنيا، ماذا تفعل معه؟ سوف أذهب به إلى دار القرآن. إذا أردت أن يكون ابني هو الأفضل، علي أن أذهب به إلى تعلم القرآن لكي يعلمه، لكي يكون الأفضل في الدنيا والآخرة. أهل القرآن هم أعلى الناس مقاما ومنزلا يوم القيامة. نعم. Jika kita ingin anak kita menjadi anak yang paling istimewa, anak yang paling afdol, maka hendaknya kita mengajarkan mereka Al-Quran. Kita jadikan mereka ahli Quran, karena ahli Quran adalah manusia yang paling tinggi derajatnya, paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. لذلك من فضل تعلم القرآن وقراءته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن. من هو صاحب القرآن؟ الصاحب من المصاحبة، من الملازمة، من المتابعة، من المؤالفة. أقول صاحبي أي أسير معه كثيرا، لا أتركه ولا يتركني. إذا احتجت إلى شيء أذهب إليه مسرعا،
أتصل به كثيرا لا أنقطع، هذا هو الصاحب. يقال أنت صاحب للقرآن إذا أنت تكثر من قراءة القرآن، إذا أنت تداوم وتدافع وتستمر، وإذا احتجت شيئا تذهب سريعا إلى القرآن. هذا هو الصاحب. يقال صاحب القرآن اقرأ وارتقي. ارتقي يعني اصعد في درجات الجنة وقربها، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. لا تفرد الشمال كلما قرأ آية ما شاء الله، هذا فضل من الله كبير. Oleh karenanya Nabi kita SAW menyampaikan tentang sahibul Quran. Siapakah sahibul Quran? Yang namanya sahib itu adalah orang yang senantiasa terus-menerus menggandeng dan bersama. Kalau kita mengatakan saya sahibuka, ana sahibuka, maka saya adalah orang yang senantiasa bersamamu, kapan saja bersamamu. Maka sahibul Quran adalah orang yang senantiasa bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, mentelaahnya dan seterusnya. Nabi kita SAW menyampaikan tentang sahibul Quran. Kata beliau, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau dahulu mentartilkannya di dunia. Sesungguhnya derajat engkau di surga nanti adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Maka Masya Allah, Ahlul Quran dia akan semakin tinggi derajatnya bersama dengan ayat yang dia baca. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأنت تقرأ القرآن 5 دقائق يمكنك أن تجمع الملايين من الحسنات. 5 دقائق. في 5 دقائق يمكنك أن تقرأ صفحة كاملة من القرآن. هذه الصفحة فيها أكثر من 100 حرف. 100 حرف، الحرف يساوي أكثر من 700 حسنة. ملايين. نترك الغيبة والنميمة والحديث عن الدنيا ونقرأ القرآن. نتلو القرآن في المجالس، في البيوت، في العمل، في كل وقت. كلام الله يتلى وذكر الله يتلى في كل وقت وحين. Nabi kita SAW juga menyampaikan barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Dan kebaikan itu dilipat gandakan minimal 10 kali sampai dengan kelipat gandaan yang tidak terhingga. Nabi menyampaikan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf sendiri, lam 1 huruf sendiri, dan mim 1 huruf sendiri. Maka mari kita baca Al-Quran dan kita tinggalkan ghibah, rasani, kita tinggalkan namimah, mengadu domba, kita tinggalkan hal-hal yang melalaikan. Kita baca Al-Quran di rumah kita, di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Wa inna min akbar alamati al-iman, iman al-'abd, dhikrullah alladhi yadullu ala annaka tuhib rabbak huwa an tukthir min qira'ati al-Quran wa dhikri Allah subhanahu wa ta'ala. Naqulu inna al-muhibba liman yuhibbu dhakira. إن المحب لمن يحب ذاكرا يذكره دائما كثيرا. إذا حب الرجل زوجته فإنه يذكرها بالثناء دائما. إذا حب المرأة زوجها فإنها تذكره بالثناء دائما. وإذا حب العبد ربه فدائما يذكره ليل نهار. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
كثيرا، لم يقل ذكرا فقط وإنما قال كثيرا. صح؟ إذا الله عز وجل يصف أهل الإيمان أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال تعالى واصفا أهل الإيمان الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إذا أهل الإيمان يذكر الله قياما وقعود وجلوس وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هذه هي صفة أهل الإيمان. نعم. Tanda terbesar dari keimanan seorang manusia yaitu adalah zikrullah, memperbanyak mengingat Allah. Hal ini menunjukkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mencintai pasti banyak menyebut-nyebut yang dia cintai. Sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Orang yang cinta sama istrinya, dia akan sebut istrinya. Begitu pula orang yang cinta kepada Allah, dia akan banyak-banyak menyebut nama Allah, memperbanyak zikrullah. Dan zikrullah yang paling bagus, yang paling afdal, yang paling mutlak adalah membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, banyaklah mengingat Allah, banyaklah berzikir kepada Allah dengan sering. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang beriman kepada Allah yaitu orang yang mengingat Allah dengan banyak, baik ketika duduk, ketika berdiri, ketika berbaring, dan mereka memikirkan, merenungkan, mentadaburi penciptaan Allah terhadap alam semesta ini, terhadap langit, bumi, dan selainnya. Amma ahlul nifaq, amma ahlul riya, فإنهم لا يقرؤون القرآن إلا قليلا وإنهم لا يذكرون الله إلا قليلا ولا يصلون إلا وهم كسالى. إذا علامات النفاق عدم ذكر الله إلا قليلا. والدليل قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الله عز وجل يقول وأقم الصلاة للذكر. الصلاة ذكر. أهل النفاق إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى لأن الصلاة ذكر وأهل النفاق لا يحبون الذكر. فإذا أردت أن تثبت أنك محب لله وأنك مؤمن حقا عليك بكثرة الذكر، عليك بكثرة التلاوة والتقرب إلى الله عز وجل في ذلك. Beliau menyebutkan orang munafik dan juga orang yang suka riya, mereka tidak membaca Al-Quran, mereka tidak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya sedikit saja. Mereka tidak sholat kecuali mendirikan sholat dengan malas-malasan. Dalilnya apa? Allah menyebutkan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Sesungguhnya orang-orang munafik
mereka itu ingin membuat tipu daya untuk Allah. Padahal Allah sebaik-baik pembalas tipu daya mereka. Dan jika mereka berdiri untuk sholat, untuk menegakkan sholat, mereka akan mengerjakan sholat dengan malas-malasan. Mereka melakukan sholat tersebut karena riya, ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat yang lain, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka sholat merupakan di antara bentuk zikir. Begitu pula membaca Al-Quran. Orang munafik jika mereka sholat mereka malas, karena sholat adalah zikir, dan orang munafik tidak suka sholat. Oleh karena itu kita harus menjauhkan diri kita dari sifat munafik dengan cara banyak mengingat Allah. Bagaimana caranya? Dengan sholat dan dengan membaca Al-Quran. أما من يكثر من تلاوة القرآن ويقرأ القرآن نقول له إن القرآن يبحث عنك يوم القيامة. في يوم القيامة القرآن يأتي على صورة بشر يبحث عنك بين الناس ويطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعة لكي يغفر الله لك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. شفيعا أن يطلب من الله أن يغفر له وأن يعفو عنه وأن يسامح وأن يدخله الجنة. يظل القرآن يقول يا رب اغفر له، يا رب ارحمه، يا رب اغفر له، يا رب اعف عنه، حتى يدخله الله الجنة. القرآن خير صديق، خير صاحب، لا يترك صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة. فهيا بنا نكثر من التلاوة، هيا بنا نتعلم القرآن، هيا بنا نعلم أبناءنا القرآن، هيا بنا نعلم الدنيا القرآن. نعم. Nah, Al-Quran akan mencari kita, mencari ahli Quran di hari kiamat nanti. Di tengah-tengah manusia, Al-Quran akan mencari-cari kita dan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Nabi mengatakan, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran dia akan datang di hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat untuk orang yang membacanya. Al-Quran menjadi pensyafaat untuk kita. Dia akan memintakan permohonan ampun untuk kita. Dia akan memintakan rahmat kepada Allah untuk kita sampai kita masuk ke dalam surga. Maka perhatikanlah, Al-Quran adalah sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman adalah Al-Quran. Dia tidak hanya menjadi teman kita di dunia ini, bahkan saking setianya dia akan menjadi teman kita di akhirat kelak. Teman yang baik tidak akan meninggalkan temannya. ولكن الأهم من تلاوة القرآن، الأهم من تلاوة القرآن هو التأدب بآداب القرآن، أن نتخلق بأخلاق القرآن. الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم النبي، نبي الرحمة، كان خلقه القرآن. جاء أحد التابعين إلى السيدة عائشة فقال لها يا أم المؤمنين أخبريني، أنبئيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كيف كانت أخلاق النبي؟ فقالت له: ألست تقرأ القرآن؟ ألست تقرأ القرآن؟ فكان خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن. لذلك أثنى الله على خلق نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. أفضل الخلق هو خلق النبي، لأنه تأدب بأفضل الآداب، آداب القرآن وخلق القرآن. فهنيئا لكل من تأدب بآداب القرآن وخلق القرآن. Tadi yang ada yang terlewat, maka hendaknya kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran, kita ajarkan Al-Quran kepada diri kita sendiri, kemudian kepada anak kita, kemudian kita ajarkan Al-Quran kepada dunia. Kemudian beliau menyampaikan, tetapi harus kita perhatikan, yaitu adalah masalah tentang beradab dan berakhlak dengan Al-Quran. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi Rahmat, dan akhlak beliau SAW adalah Al-Quran. Suatu hari ada beberapa sahabat mendatangi ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mereka menanyakan bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Maka ibunda kita Aisyah memberikan jawaban, bukannya kalian membaca Al-Quran, bukannya kalian membaca Al-Quran. Akhlak Nabi SAW adalah Al-Quran. Nabi SAW membaca Al-Quran tidak hanya dibaca saja, tetapi beliau praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi akhlak beliau. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang paling agung. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahwa akhlak Nabi kita adalah akhlak yang paling agung, yaitu akhlak Al-Quran. Nahnu ummat Al-Quran, nahnu ummat Al-Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Idzan yanbaghi an natahalla bi adab Al-Quran, as-sidq, al-amanah. لابد أن نتحلى بالاجتهاد في الطاعة، نصرة الحق، الحياة. هذه الصفات لابد أن يتحلى بها أهل القرآن، وأن يحذروا الغيبة، النميمة، عقوق الوالدين، قطع الأرحام، السب، الشد، التكاسل عن الطاعة. أنت من أمة القرآن، إذا لابد أن تكون أخلاقك هي أخلاق القرآن. Nah, maka kita adalah umat Al-Quran, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Maka hendaknya kita berhias dengan akhlak Al-Quran berupa sidq, jujur, amanah, bersungguh-sungguh di dalam menunaikan ketaatan, menolong kebenaran, kemudian memiliki rasa malu dan seterusnya. Hendaknya kita berhias dengan akhlak-akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Sebaliknya, kita harus menjauhi lawannya, akhlak-akhlak yang buruk yang dicela di dalam Al-Quran. Kita harus menjauhi sikap atau sifat ghibah, suka adu domba, malas untuk menjalankan ketaatan, dan lain sebagainya. من أخلاق القرآن الحفاظ على الأسرة، أن يحسن الرجل إلى زوجته كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالنساء خيرا. الحفاظ على الأولاد وحسن الرعاية والاهتمام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنقذوا أنفسكم وأهليكم
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد من تربية الأبناء تربية سليمة. أعظم ما نمتلكه حقوق الأولاد. أعظم شيء يمتلكه الإنسان هم تربية الأبناء. إذا لم نحسن التربية ضاع الولد، فسد الولد، أصبح عاقا لوالديه، يجلب لهم المشاكل والذنوب والسب واللعن. أما إذا أحسن التربية يكون صدقة جارية. إذا مات الإنسان انقطع ماليا من ثلاث وذكر منه ولد صالح يدعو له. إن الرجل ترفع درجاته في الجنة فيقال أن لهذا أعماله تصل إلى درجة رقم 10، أعماله قليلة في الجنة، فينظر فيجد نفسه في الدرجة رقم 20 فيتحجب ويقول كيف وصلت إلى هذه الدرجة؟ أعمالي قليلة يا رب، أن لي هذه الدرجة. فيقال باستغفار ولدك لك بسبب أن عندك ابن صالح لما مت ظل يستغفر لك ويدعو لك حتى رفعت بدرجة. التربية السليمة تجلب لنا الحسنات، تجلب لنا الرفع في الدرجات، تجلب لنا المغفرة من الذنوب والسيئات. فهيا بنا نربي أنفسنا بالقرآن، وهيا بنا نربي أولادنا بالقرآن. نعم. Di antara akhlak Al-Quran adalah menjaga keluarga dan istri. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, usikum binisa'i khairan. Aku wasiatkan kalian agar bersikap baik terhadap para wanita. Aku wasiatkan kalian agar bersikap baik terhadap para wanita, yaitu para istri. Begitu pula di antara akhlak Al-Quran adalah menjaga dan mendidik anak. Menjaga dan mendidik anak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari neraka. Maksudnya adalah selamatkan diri dan keluarga kalian dari siksa neraka. Nabi kita SAW menyampaikan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin dan setiap kalian akan ditanya, dimintai pertanggungan jawab terhadap apa yang dia pimpin. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mendidik anak harus dengan cara yang salim, cara yang benar. Sesuatu yang paling besar, aset termahal yang dimiliki oleh manusia adalah anaknya. Jika dia baik di dalam mendidik anaknya, maka dia akan memperoleh manfaat yang sangat banyak. Sebaliknya, jika dia tidak baik mendidiknya, maka anak tersebut akan menjadi anak yang rusak, anak yang pendosa, suka bermaksiat dan seterusnya. Maka mendidik anak dengan baik ini akan menjadi jariyah untuk orang tuanya. Nabi menyampaikan, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalath. Jika manusia meninggal, seluruh amalnya akan terputus kecuali dari 3 hal. Dan Nabi menyebutkan salah satu dari 3 hal ini adalah anak soleh yang mendoakan dirinya. Sehingga di surga kelak akan ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga, padahal dia tidak memiliki amalan yang banyak, amalannya sedikit. Kemudian dia Allah masukkan ke dalam surga dengan derajat yang cukup tinggi. Lalu dia bertanya, kok bisa saya masuk ke dalam surga dengan derajat yang tinggi ini, padahal saya tidak, yaitu memiliki amalan yang banyak. Maka dikatakan kepadanya, ini disebabkan karena istighfar anakmu.
permohonan ampun yang dilakukan oleh anakmu dan doa-doa dari anakmu. Maka hendaknya kita memperhatikan pendidikan anak-anak kita. Pendidikan yang benar akan mendatangkan kebaikan dan keselamatan dan diampuninya dosa. Maka hendaknya kita berusaha untuk mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita dengan Al-Quran dan mendidik anak-anak kita dengan Al-Quran. ويجب علينا تعظيم القرآن. عندما تقرأ القرآن لابد أن تقرأه بقلبك، لابد من التدبر، لابد من خشوع. هذا القرآن الذي نقرأه عندما يسمعه الحجر والجبال والشجر، عندما يسمعه الجبل يخشع ويصدع من خشية الله، يخاف. قال تعالى عن الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، وقال عن الجبال التي لا تمتلك قلوبها. الجبال لا تمتلك قلوب، نحن نمتلك قلوبا. قال عن الجبال التي نتجارى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. جبال جارة تخشع تصدع من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال أي الجبال، الله يضرب مثلا بالجبال في تأثرها بالقرآن وهي لا تمتلك قلبا. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون في قلوبهم، يتفكرون في حال أنفسهم. كيف للجبل لا يمتلك قلبا ويتأثر، والناس يمتلكون قلوبا لا يتأثرون بقراءة القرآن. حتى إن الله سبحانه وتعالى نادى على أهل الإيمان بسبب قسوة القلوب، بسبب الغفلة، بسبب عدم الخشوع، نادى على أهل الإيمان فقال تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأتي الوقت، ألم يأتي يعني ألم يأتي الوقت، ألم يأتي الوقت للذين آمنوا أن تتأثر قلوبهم بذكر الله، تخشع قلوبهم عند سماع ذكر الله. أيها الأحباب، نحن في غفلة، أخذتنا الدنيا، غرتنا الدنيا. هيا بنا نحيي القلوب بالقرآن، هيا بنا لكي نشعر بالسعادة والسكينة والراحة والطمأنينة. أحيوا القرآن في قلوبكم، أحيوا القرآن في بلدكم، أحيوا القرآن في مسجدكم، أحيوا القرآن في أعمالكم، أحيوا القرآن في الدنيا كلها. الحمد لله. أنت لها. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, wajib bagi kita untuk mengagungkan Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus membaca dengan hati yang penuh dengan tadabbur. Kita harus membaca dengan hati yang khusyuk, tidak hanya sebatas membaca lafaz-lafaznya saja. Harus mendatangkan hati ketika membaca Al-Quran. Al-Quran yang kita baca
jika didengar oleh bebatuan, jika didengar oleh pepohonan, gunung, mereka akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan tentang batu, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Di antara bebatuan itu ada yang hancur lebur dikarenakan takut kepada Allah. Di antara batu ada yang hancur lebur karena takut kepada Allah. Kemudian Allah berfirman tentang gunung, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kiranya aku turunkan Al-Qur'an ini terhadap gunung, pasti benar-benar engkau melihat gunung tersebut akan khusyuk, merasakan ketakutan dan akan hancur lebur disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika gunung bebatuan saja seperti itu terhadap Al-Qur'an, pengagungan mereka terhadap kalamullah, bagaimana dengan kita? Orang yang hatinya terpengaruh dengan bacaan Al-Qur'an, maka dia akan lembut. Hatinya akan lembut sebagaimana gunung-gunung tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman tentang kerasnya hati. Karena kerasnya hati akan menghalangi pemiliknya dari menerima kebenaran, termasuk akan menghalangi pemiliknya dari Al-Qur'an. Allah mengatakan, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang waktu untuk orang-orang yang beriman agar hatinya menjadi khusyuk, agar hatinya terpengaruh dengan sebab zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di dunia dan tersibukkan dengan dunia, sehingga dunia melalaikan kita dari Al-Qur'an. Maka dari itu marilah kita hidupkan Al-Qur'an untuk diri kita agar hati kita tenang. Kita hidupkan Al-Qur'an untuk anak-anak kita, rumah kita dan dunia kita. سنذكر مثال على التدبر، فكيف أن التدبر في القرآن يؤثر في القلوب. وأبدأ بالسؤال: ما الذي في يدي هذا؟ ماذا أحمله؟ Dan beliau ingin mencontohkan tentang tadabbur, mentadabburi Al-Qur'an dan bagaimana pengaruhnya terhadap hati. Beliau memiliki pertanyaan, apa yang beliau pegang sekarang ini? ماذا في يدي هذا؟ ماذا أحمله؟ لا، الإجابة خاطئة. أن يحسن الإجابة له هدية. Kata beliau, ketika dengan jawab air, alma, jawabannya salah. Siapa yang jawabannya benar, tidak berhadiah. لا سمع. الإجابة خاطئة. نو. ماذا؟ خطأ. لا أنت أخذت. من أخبرك؟ من أخبرك؟ من أين علمت؟ خطبة؟ أحسنت. هذه هدية. تعال هيا. مئة ألف هدية. هيا. Yuk, lihat ya. ما شاء الله. هذه اسمها نار غير محرقة. نار غير حارقة. نار غير مشتعلة. Kata beliau, ini adalah api yang tidak membakar atau api yang tidak mendidih. هذا الذي نسميها ماء تتكون من مادتين: هيدروجين وأكسجين. H2O بالكيمياء H2O. الهيدروجين مادة مشتعلة، مادة نيرانية، مادة يصنع منها النووي والمتفجرات والحرائق. أخطر قنبلة اسمها القنبلة الهيدروجينية. الهيدروجين
أما المادة الثانية وهي الأكسجين فهي مادة تساعد على الاشتعال، مادة تساعد على الاشتعال، يعني كأن نار موجودة نضع فوقها أكسجين فنزداد اشتعالا. هذه الماء تتكون من هيدروجين مادة مشتعلة إيرانية وفوقها مادة اسمها أكسجين تساعد على الاشتعال. هذه التي نملكها إنما هي نار، ولكن الله أمرها أن تكون للشاربين. هذه نار، ولكن بأمر الله ورحمته ولطفه بنا سخر النار وأصبحت ماء نشربها. Oke, kata beliau, air adalah api yang tidak membakar. Kenapa demikian? Yang paham kimia insya Allah bisa. Air itu tersusun dari susunan atau reaksi kimia hidrogen dan oksigen. Rumus kimianya adalah H2O. Benar gitu? Rumus kimianya adalah H2O. Kalau kita lihat hidrogen, dia adalah merupakan bahan bakar. Hidrogen adalah bahan bakar, bahan untuk membuat yaitu peledak dan berbahaya. Ini hidrogen. Kemudian penyusun yang satunya adalah oksigen. Oksigen merupakan bahan yang bisa menyebabkan kebakaran semakin besar. Kalau ada kebakaran, kita semprot pakai tabung oksigen, justru akan meledak. Karena oksigen adalah bahan yang digunakan untuk membakar. Paham ya sampai di sini? Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara hidrogen dengan oksigen dengan senyawa, penggabungan senyawa ini menjadi H2O. Kemudian Allah perintahkan gabungan ini sehingga kita menyebutnya dengan air. Allah perintahkan untuk dijadikan bahan minum. Ini merupakan bentuk kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala, bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal asal muasalnya masing-masing adalah api. Hidrogen bahan bakar atau bahan baku pembakaran, oksigen bahan yang bisa menyebabkan pembakaran semakin besar. Tetapi Allah gabungkan keduanya sehingga menjadi air yang menyegarkan untuk kita. بعض الناس يتعجب يقول كيف النار تصبح ماء. بعض الناس يتعجب يقول هذا غير معقول، نار تصبح ماء، كيف هذا؟ نقول لهم ألم تسمعوا ما حدث لإبراهيم عليه السلام حينما أوقدوا النيران ثم ألقوا بإبراهيم عليه السلام، ألقوا إبراهيم عليه السلام في النار، نار محرقة، نار تحرق كل شيء إلا إبراهيم عليه السلام. تعلمون لما؟ لأن الله عز وجل قال للنار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الذي قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم هو الذي قال للنار كوني ماء للشاربين، هو الذي قال للنار كوني ماء للشاربين. نعم. Baik, sebagian orang pasti heran, termasuk saya. Sebagian orang heran, kok bisa api menjadi air? Hidrogen dan oksigen menjadi air yang nyaman ketika diminum, menyegarkan dan seterusnya. Maka jawabannya adalah, apakah kita tidak melihat bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau alaihissalam dilemparkan ke dalam api. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan kepada atau di dalam api yang menyala, Allah mengatakan, "Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim." Allah mengatakan, kami wahyukan kepada api tersebut, wahai api, jadilah dingin. Tidak hanya jadi dingin, jadilah dingin dan keselamatan bagi Nabi
Ibrahim. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari rahimakumullah, yang menjadikan apinya Nabi Ibrahim itu dingin dialah Allah. Sama halnya yang menjadikan api yang kita bahas tadi itu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan apinya Nabi Ibrahim dingin, Allah pula yang menjadikan api menjadi air yang bisa dikonsumsi. البحار، تعلمون البحار المحيطات. قاع البحار نار، قاع البحار كلها نار، وأعلى البحار ماء. هنا نار في البحر وهنا ماء. الماء فوق النار. لماذا الماء لا يطفئ النار؟ الماء فوق النار في البحر، لماذا لا يطفئ؟ لأن الماء والنار نفس المادة H2O. لأن النار والماء sama-sama أو sama-sama ما شاء الله sama-sama. النار والماء في مكان واحد. هذه نار فوق الماء في البحر، هذه لا تطفئ هذه وهذه لا تشعل هذه، لأن الله عز وجل قال للنار القريبة من الإنسان، قال للماء أو النار القريبة من الإنسان في البحر، قال لها كوني ماء للشرب. وهذا هو معنى وسخر لكم ما في البحر. سخر لكم ما في البحر أي جعل النار ماء، جعل النار ماء. النار نشرب، نكون في السفينة نصطاد نأكل منها الأسماك والحيتان، ونحن في وسط البحر نتذكر أننا في وسط النيران. لولا لطف الله سبحانه وتعالى لاحترمنا. نعم. Baik. Kalau kita melihat laut yang luas, lautan yang luas, kalau kita mencermati di dasar laut ada api, di dasar laut ada api. Jadi dalamnya api, kemudian atasnya air, air di atas api. Tapi kenapa dua benda yang berbeda ini tidak saling mematikan? Airnya tidak mematikan apinya, sebaliknya apinya juga tidak membakar airnya. Jawabannya karena keduanya merupakan sesuatu yang sama, sesuatu yang membakar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menundukkan itu semua untuk kita. Wasakhkhara lakum ma fil bahr. Allah menundukkan segala sesuatu yang ada di lautan, sehingga kita bisa naik perahu, kita bisa naik kapal, kita bisa menangkap ikan dan seterusnya. Kiranya itu bukan karena kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita terbakar ketika kita di lautan. Sekali lagi, karena di dalam laut, di dalamnya api, lava, kemudian atasnya adalah air, dan air tadi disebutkan berasal dari senyawa yang membakar. Kiranya bukan karena rahmat Allah, kelemah lembutan Allah, pasti kita akan terbakar. فانظروا البحر يخرج منه النار كما رأينا في سومطرة تسونامي. ألم تخرج النار من البحر وأحرقت القرى حول البحر؟ الجبال تحتها ماء وتحتها نار. الجبال يخرج منها الماء ويخرج منها النار. نعم. Coba kita lihat laut. Laut itu bisa mengeluarkan api, sebagaimana pernah terjadi di Sumatera atau di Aceh, pernah terjadi tsunami. Itu yang memuntahkan adalah api. Begitu pula gunung. Gunung, di bawah gunung itu ada air, di bawahnya lagi ada api. وهذا
نتفكر ونتدبر الآية في نهاية العالم عندما تنتهي الدنيا. الله عز وجل قال أن الشمس كورت والنجوم كورت. ثم ذكر وإذا البحار سجرت يعني اشتعلت، وازداد الاشتعال. البحار تشتعل وتزداد اشتعالا، كيف البحر الكبير الذي فيه ماء يصبح نارا. تعجب الناس قالوا هذا مستحيل، هذا صح، هذا لا يمكن أن يتحول البحر إلى نار. وقال لهم علماء التفسير ألم تعلموا أن الماء يتكون من نار هيدروجين ومادة أخرى تساعد على الاشتعال وهي الأكسجين. ألم تعلموا أن ما في البحر ما هو إلا نار لولا لطف الله سبحانه وتعالى. ثم عند نهاية العالم الله عز وجل يقول للماء أنت محرقة، أنت محرقة، أنت نار، عودي إلى طبيعتك. انتهت وظيفتك، وظيفتك أن تطعم الناس، وظيفتك أن تروي الناس بالماء، وقد انتهى العالم. عودي إلى طبيعتك الحارقة، فيصبح البحر نارا والأنهار نارا والمحيطات نارا، حتى إن المياه في البيوت تصبح نارا. المياه في المنازل تصبح نارا. صنبور المياه سميها الحنفية عندنا نعم تفتح تنزل نارا وليس ماء. هذه الزجاجة تصبح نارا فجأة لأن الله أمرها أن تصبح نارا كما بدأت. نعم. Maka hal ini menuntut kita untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika dunia berakhir, ketika terjadi hari kiamat, Allah mengatakan tentang hari kiamat wa idzal biharu sujirat, dan ketika lautan itu dipanaskan sehingga lautan menjadi api. Maka sebagian di antara kita bertanya, bagaimana mungkin laut yang luas yang isinya air akan menjadi api? Ini merupakan sesuatu yang mustahil, yang tidak mungkin. Jawabannya para ulama memberikan jawaban, mobil khusus para ulama tafsir. Mereka memberikan jawaban bukannya di dalam laut tadi disebutkan di dalamnya terdapat api, kemudian air terdiri dari senyawa yang merupakan api pembakar. Di hari kiamat kelak Allah akan mengatakan kepada air, wahai air, kamu asalnya adalah pembakar hidrogen dan oksigen, maka kembalilah menjadi pembakar. Sehingga pada waktu itu nanti laut akan menjadi api, sungai menjadi api, sumur akan menjadi api, bahkan air yang ada di dalam rumah kita pun akan menjadi api. Siapa yang memerintahkan? Karena Allah yang memerintahkannya. وأنت تشرب تذكر أنك تشرب نارا. أنت تشرب تذكر أن ما تشرب هو النار لولا رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن الإنسان يشرب تتحول إلى نار. الله عز وجل سخر النار، هذه سخرها لنار، سخرها وأصبحت ماء للشرب. فعندما تشرب تذكر ذلك. لو أن هذه تحولت إلى نار سوف تحترق الأمعاء والجسد. فعندما تشرب وترتوي وتشبع وتروي العطش قل الحمد لله، قل الحمد لله الذي سخر لك النار فأصبحت ماء للشاربين. قل الحمد لله أنك لم تحترق. فهذا هو معنى أن نقول الحمد لله بعد أن نشرب. فلا تنسوا ذلك وتذكروا رحمة الله سبحانه
وتعالى. Nah, ketika kita minum air, kita ingat, kalau kita bayangkan kita sedang meminum api, ya, oksigen dan hidrogen. Ketika kita minum, coba kita bayangkan kita sedang minum api, yang sewaktu-waktu Allah mengatakan, jadilah api kembali, akan membakar diri kita. Maka ingatlah, ketika kita minum kemudian segar, hilang dahaga kita ingat bahwasanya ini merupakan bentuk kelemah lembutan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kiranya Allah berkehendak, Allah akan jadikan air ini api kemudian membakar perut kita, membakar anggota tubuh kita. Maka katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menundukkan segala sesuatu untuk kita. Alhamdulillah yang telah memberikan minum kepada kita. وبهذا القدر نختم إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم جميعا، وأن يجزي الجميع خيرا على حسن الاستقبال والضيافة والاستماع. وأسأل سبحانه وتعالى كما جمعنا هنا في مسجده على طاعته أن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. آمين آمين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengakhiri dengan mengatakan barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, dan beliau menyampaikan ucapan terima kasih jazakumullah khairan kepada panitia dan para hadirin yang berkenan hadir, dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjidnya sekarang ini. Allah kumpulkan kita di surga yang penuh dengan kenikmatan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Monggo, Pak. Tadi dikatakan Al-Quran akan menarik kita. Apakah Al-Quran di rumah? Assalamualaikum. Fil akhirah Al-Quran yabhath an ahlihi. Hal yuqalu anna Al-Quran makhluk li'annahu yuhya thumma yabhath an ahlihi. لم نقول أن القرآن مخلوق. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ليس بمخلوق، ليس بمخلوق، لأن الكلام صفة من صفات الله. إذا قلنا أن صفة من صفات الله مخلوقة فإذا هناك جزء من الله مخلوق، فهذا كلام باطل لا يقول به أهل السنة والجماعة. ولكن القرآن يأتي على صورة، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، له ما يريد، فعال لما يريد، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، هو السميع البصير. في الحديث الصحيح أن القرآن يأتي كالرجل الشاهد المتغير اللون، فهناك أحاديث كثيرة تدل على أن القرآن يأتي ويتحدث. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال كظلتين أو غمامتين أو قطعان من طير سواء. يعني البقرة وآل عمران يأتان يوم القيامة فوق رأس العبد كالطير السواء تبسط أجنحتها تدافع عنه وتحميانه من أشعة الشمس، أو كالظلة كالسحابتين
يمنعان عنه أشعة الشمس. فهذه كلها صور الله عز وجل يشبه بها القرآن ويشبه بها بعض صور القرآن. كيف هذا؟ هذا كله بأمر الله، نؤمن بما أخبرنا به من النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن أن القرآن صفة من صفات الله وأنه ليس بمخلوق. Intinya kita tidak mengatakan Al-Quran adalah makhluk, karena ini bukan akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Lalu bagaimana kok bisa Al-Quran nanti datang mencari pemiliknya? Allah Subhanahu wa taala fa'alun lima yurid. Allah Maha berkehendak terhadap apa yang Dia inginkan. Allah melakukan apa yang Dia inginkan, apa yang Dia kehendaki. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan Al-Quran dengan permisalan yang lain yang menunjukkan seakan-akan Al-Quran tersebut adalah hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf saya lupa untuk menulis jawabannya. Tapi kurang lebih jawaban beliau, Al-Quran bukan makhluk. والأخ يسأل يقول مسألة الماء هذا شيء جديد أول مرة نستمع إليه، فهل هناك كتب خاصة في ذكر مثل هذه المعلومات؟ نعم، توجد كتب كثيرة في ذكر القرآن وبيان معاني وأسرار القرآن في هذا الباب، ولكن حاليا لا أتذكر اسم الكتاب بعينه، لكن هناك كتب كثيرة جدا تتحدث عن أسرار القرآن. Ada penanya yang menanyakan apakah penafsiran atau penjelasan tentang ayat tadi ini merupakan sesuatu yang baru setelah penelitian atau memang sudah ada dari zaman dahulu, dan apakah ada kitab yang membahas tentang itu? Kata beliau ada kitab dari ulama zaman dahulu yang menulis tentang yaitu rahasia-rahasia yang ada di dalam ayat Al-Quran. Hanya saja beliau tidak ingat kitab-kitab apa saja, tetapi banyak para ulama menulis yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian ini ada pertanyaan, jazakumullah khairan ya Syekh dan Ustaz. Masya Allah, penjelasan hakikat ayat dan nabi, di mana kami bisa dapat penjelasan lengkapnya? Itu langsung soal. Ini ada kitab. Kemudian bagaimana sikap kita yang seharusnya menanggapi kondisi di Palestina berkaitan dengan pernyataan beberapa ustaz yang kontroversi? Ma mauqifuna an wada fi Filistin, yang ba'd al-asatidha fi Indonesia indahum mada syajar bainahum baru qadiyah Palestina. الأساتذة أين المشاكل أين؟ Indonesia ba'dhum yang saya Palestina wala طيب، من أصول الدين الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم. عندي فريقين: فريق لا يؤمن بالله ولا برسوله، يقتل الأطفال والنساء، يدمر طفلا يعني جيشا إسرائيل محتلة احتلت أرض المسلمين. هذا فريق محتل يكفر بالله ورسوله، يقتل الأطفال والنساء. وفريق آخر فئة مؤمنة تؤمن بالله ورسوله وتحيي فريضة الجهاد دفاعا عن الأقصى ودفاعا عن الأرض ودفاعا عن النساء والأطفال. فأي فريق أنت تختار؟ هذا سؤال لك. إما أن تختار فريق اليهود تحشر معهم يوم القيامة، وإما أن تختار فريق أهل الإيمان فتحشر معهم يوم القيامة. أتعجب ممن يقول أن أهل غزة
في الطريق الخطأ، وأنه لا ينبغي لهم الجهاد ولا ينبغي لهم الدفاع عن المسجد الأقصى. أسألكم أنتم يا أهل إندونيسيا، هل الذين دافعوا عن استقلال إندونيسيا ضد اليابان وضد هولندا هل كانوا غير جيدين؟ الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل الدفاع عن أراضيهم وعن دولتهم هل كانوا غير جيدين؟ لماذا تقولون عن أنفسكم أن من مات دفاعا عن دينه ووطنه هنا أنه بطل وشجاع وشهيد، وأن الذي يدافع عن الأقصى ويدافع عن المسلمين ضد اليهود أنهم مخربين وأنهم إرهاب؟ هل يستويان؟ أيها الأحباب، نحن بين قضية إيمان وكفر، بين قضية قتل الأطفال والنساء وأناس يدافعون عن النساء والأقصى وعن أراضيهم. لا أدري، هذا أمر واضح للأبصار، واضح مثل الشمس، لا يحتاج أن تقول أنت مع من، فأنت كمؤمن يجب أن تكون مع الإيمان. أمريكا مع اليهود، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، كل ملة الكفر من نصارى ويهود وعبد الشمس كلهم اجتمعوا على فئة ضعيفة وهي حماس التي دافع عن أرضها، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب حين اجتمعت اليهود مع عباد الحجر من قريش، اجتمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعت الأحزاب على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل أعز عبده، نصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. والله عز وجل كتب نصر وتمكين لأهل غزة وفلسطين دون مساندة لأحد ودون دعم من أحد، إنما سددهم الله ونصرهم الله وأيدهم الله. فإذا لم تكن أنت من الشهداء، فإذا لم يكتب لك أن تكون من المشاهدين، فلا تحرم نفسك أن تكون محبا للمشاهدين، فلا تحرم نفسك أن تكون محبا لمن قتل في سبيل الله، فلا تحرم نفسك أن تكون مناصرا مدافعا عن الأقصى وأنت في مكانك هنا في الدعاء والثناء على المجاهدين. Masalah Palestina ini sejatinya adalah masalah yang berkaitan dengan al-wala dan barok. Dan al-wala dan barok merupakan salah satu usul, salah satu landasan yang ada di dalam agama kita. Wala itu loyal, barok itu berlepas diri. Di sana, di Palestina, terdapat dua kelompok, yaitu kelompok yang pertama, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membunuh, mereka merampas, mereka menjajah dan seterusnya. Itu orang-orang Yahudi. Dan satu kelompok yang lain yaitu adalah kelompok kaum muslimin. Kelompok yang beriman kepada Allah, berusaha untuk membebaskan Aqsa, untuk yaitu mencegah serangan yang menimpa kaum muslimin dan seterusnya. Maka kalau kita ditanya antara dua kelompok ini, kita mau mendukung kelompok yang kufur kepada Allah atau kelompok yang beriman kepada Allah? Tentu jawabannya jelas. Maka beliau menyampaikan, saya heran dengan sebagian orang yang mengatakan penduduk Gaza ini salah. Mereka terlalu berani untuk yaitu melawan dan melampaui batasan sehingga orang-orang Yahudi menyerang mereka. Maka kita ditanya, dulu ketika orang Indonesia dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, apakah kakek nenek moyang kita dahulu mereka melawan atau diam saja? Jawabannya melawan. Dulu ketika merdeka, apakah kemerdekaan kita ini dikasih sama Jepang? Yang belajar sejarah, tidak. Kemerdekaan direbut dengan perlawanan, dengan jihad. Maka sama halnya dengan apa yang terjadi di Palestina. Mereka dijajah, negerinya dirampas, tanahnya diambil,
sehingga wajarlah ketika mereka melakukan perlawanan. Nah, hakikatnya mereka dijajah, diusir, mereka punya rumah diusir dan seterusnya. Maka masalah kita di sini kembali kepada masalah al-wala dan bara. Apakah kita akan wala kepada kaum muslimin atau kita wala kepada orang Yahudi? Maka kita katakan kita bersama dengan orang-orang Palestina. Kemudian Nabi SAW pernah dikepung oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir ketika terjadi perang Ahzab. Semua kelompok sepakat untuk membunuh Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada beliau SAW dan para sahabatnya. Begitu pula di Palestina, negara-negara kuat mendukung Yahudi dan tidak dikatakan Israel. Israel adalah Yakub alaihissalam. Mereka mendukung Yahudi. Adapun seluruh dunia mendukung Palestina. Maka janganlah pernah haramkan hati kita dari mencintai sesama kaum muslimin. Janganlah haramkan hati kita dari para syuhada yang meninggal di sana. Janganlah kita haramkan dari memberikan pertolongan kepada mereka sehingga tumbuh kebencian kepada mereka. Wallahu taala a'lam. يعني أتمنى الإخوة المعارضون لفلسطين أن يكونوا مثل شجرة الزيتون ومثل الحجارة. فمن علامات الساعة أن الحجارة والشجرة تقول يا مسلم تعال إن خلف يهود تعال فاقتل. الشجرة شجر الزيتون يوم القيامة يحارب مع المسلمين يقول يا مسلم خلفي يهود تعال فاقتل. أتمنى أن تكون مثل شجرة إن لم تكن مثل أهل الإيمان الصادقين أتمنى أن تكون مثل شجرة. Beliau menyampaikan, beliau berharap dari kalangan kaum muslimin yang tidak mendukung Palestina jadi batu atau jadi pohon saja, pohon zaitun. Kenapa? Pohon zaitun dan batu mungkin diam, tetapi nanti di hari kiamat mereka akan berteriak mengatakan, wahai seorang muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada seorang Yahudi, bunuhlah dia. Ya, beliau menyampaikan kalau nggak suka ya diam saja, kemudian jadi pohon atau batu. Yang pohon sama batu saja nanti akan membela, melawan orang-orang Yahudi. أخاف أن يتهموا الشجرة بأنهم من الخوارج. أخاف في هذا العصر أن يتهموا الشجرة التي تكون خلف يهود أن يقول عليها من الخوارج أو من الإرهاب الشجرة. Beliau khawatir ya, kalau orang yang anti Palestina itu nanti akan menuduh pohon ini termasuk orang Khawarij. Kenapa? Karena mengajak untuk memerangi Yahudi. Apakah kebaikan dari mentadaburi Al-Quran dengan membaca kitab terjemah tafsir? Yani yaqul hal naktafi bi qira'ati tarjamah Al-Quran. Lianna ba'dana طبعا ما يفهمون اللغة العربية فيقرؤون الترجمة أو تفسير بالترجمة. نعم، قراءة الترجمة والتفسير بالترجمة هذا ممتاز. وعندنا معاني كلمات القرآن، الكلمة ومعناها، هذا سهل جدا. كلمات أو معاني كلمات القرآن تأتي بمعنى الكلمة فقط، هذا كبداية حتى نفهم. ثم بعد ذلك ممكن نقرأ تفسير الإمام السعدي أو الجلالين أو غيرهما تدريجيا حتى نفهم إن شاء الله. وأتمنى أن يكون في كل مسجد معلم يعلم التفسير التدبر، لأننا نريد أن نعيش مع القرآن مرة أخرى. Beliau menyampaikan tafsir atau tarjamah itu sebenarnya bagus, terutama kita yang tidak memahami bahasa Arab. Ya, di dalamnya terdapat makna-makna Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin membaca, maka kita membaca dengan bertahap. Kita mulai dengan yaitu penafsiran yang membahas tentang makna-makna ayat-ayat Al-Quran sampai selesai. Jika sudah, maka kita baca yang lebih luas, misalkan tafsir Jalalain
atau tafsir As-Sa'di. Kemudian jika selesai membaca yang lainnya. Dan beliau berharap mudah-mudahan ada di setiap masjid orang yang mengajarkan Al-Quran. Pertanyaan berikutnya, bagaimana menumbuhkan kecintaan dan keistiqomahan dalam mempelajari atau mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, masyarakat, seorang guru Al-Quran kepada muridnya. Soal yaqul kaifa nunammi al-mahabbah wal istiqamah fi ta'limi Al-Quran li anfusina wa li auladina wa lil mujtama'. أولا لابد من فهم القرآن. حتى نحب القرآن أكثر لابد أن نفهمه أكثر. كلما فهمنا القرآن والتفسير كلما أحببنا القرآن أكثر وأكثر. علينا بحلقات الذكر، حلقات الفقه والحديث، طلب العلم. هذا يجعلنا نحب الله سبحانه وتعالى ونحب القرآن. والدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فأكثر الناس حبا لله وأكثر الناس خشيا له هم العلماء. فكلما ازددت علما كلما ازددت حبا وخشيا لله سبحانه وتعالى. فأنا أوصي بطلب العلم سواء الأبناء أو الآباء والأمهات الجميع عليه بطلب العلم وقراءة السيرة النبوية وقصص الأنبياء، فهذا كله يعمل على تنمية المحبة لله سبحانه وتعالى. Beliau menyampaikan, paham Al-Quran dengan benar akan menjadikan seseorang mencintai Al-Quran dengan kecintaan yang lebih. Semakin seseorang paham, maka semakin dia akan cinta kepada Al-Quran. Kenapa sekarang ini kita kok ya kadang baca kadang tidak? Karena kita tidak memahami Al-Quran. Kenapa para penuntut ilmu mereka yaitu berusaha untuk mempelajari fikih dan seterusnya? Karena mereka memahaminya dan mereka berharap menjadi orang-orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala. Semakin paham terhadap Al-Quran, maka dia akan semakin takut kepada Allah. Allah mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut dari kalangan hamba-hambanya kepada Allah adalah para ulama, orang-orang yang paham. Maka hendaknya kita memahami sehingga akan tumbuh rasa cinta tersebut. Kemudian beliau berwasiat, selain kita banyak membaca dan mempelajari Al-Quran, kita juga membaca sirah nabawiyah. Bagaimana perjalanan kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memperjuangkan agama kita ini sehingga bisa sampai kepada kita. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa insyaallah naltaqakum katsiran. Idza ataytum ila al-Madinah tattasiluna bi an altaqikum insyaallah fi al-Madinah Munawwarah. As'alukum yatukum jami'an. Kalau jenengan tidak ke Madinah, silakan menghubungi beliau. Nanti bisa bersama-sama di sana. Apa jawab? رقم جواب 00 أمرته من 00 9 6 6 5 3 1 1 6 4 9 6 0. Mau ditulis 009 665 3116 4960. أسعد بكم كثيرا أن نسلم عليكم ونسعد بكم، فأنا أحبكم جميعا في الله. أبوشيدكم الله.
beliau mengakhiri dan kita cukupkan. Sebelum bubar, ada pertanyaan dari saya. Ada pertanyaan balik dari saya. Yang pertama, siapa yang usianya paling tua yang hadir di majelis kita ini? Man akbar sinnan. Man akbar sinnan bagi dijawab dalam Allah Jalla. من أكبر سنة إن شاء الله. أين؟ Pinten Pak? ما شاء الله. تكبير. تكبير. كم؟ Bapak pinten ya suwunipun Pak?